Hello everyone, आपने सब के मोला नतुन वीडियो के वेलकम करे आसे आमी विश्वास आसे के आपने सब ভাল आसे करना আজি याते आमी मान सब प्राचानी ना थाका निसिना ईस्टर्न ला जगह दे मान की करनी किला रीजन दे FNT डिमांड करे आसे आई भी एकता ट्विटर वीडियो साफ जिदे. Based on that video, we'll have a discuss. Itu kanjang shu na pungja gila se kanjang shu oh amin la gari ase itu na pari na hoje ijai tani na pari jai je Harbi ada pasti. चलो अपने ने वीडियो तो साइड होशे ना आमी विश्वास আছে কি কারণে মহান্তে মন করেছে না I'm sure you have seen that videos আর পিছছে ইতু নিছনা maybe like পিছে বিয়া ইতু করে worse and worse পিছছে লিবি ইতু দিয়েছে দে মানে টাইম বি পিছে নলব নিদে মহান কি কারণে তে মন করেছে কোনোবা তো কয় আপনি খান কি কারণে इनका सेपरेट करे बोले चावले में की कहानी इतो बेशी इनका खान होए जे बोले भी अपने खान इतो सही लुशे बोला मोहल्ला जगह देखि इनका हैपन होए से किनका आसे किला सिचुएशन दे आसे आई एम श्योर अपने सही से बोला सही ना इथालो अपने भी अलग मन दिरो लागि से बोला इतो निमिते मोहन FNT डिमांड करा जे उदु इथिया itu bowling officers kan aro security forces kan tani ase na itu to khushi babe at least tani gina hole bi kari jaye je kuno ba jaga to tani libi kari na jaule la jaga ase itu nimite mohan bi ithia do pula for first time lan noi dikha pura bi shi manu ai jise itu chani gina mohan bi mohala rights de demand kura ase इनका टाइम दे मोहन नागा मानो किनका आकीब्रा यूनाइट करिगना एक किलो दे फाइट करना है इतु निसना दिस टाइम भी एक किलो दे मिलि केना फाइट करले बिसि बालो होगा ना आमिला साइड भी इतु जाने दिए से आरो मोहन सुप्रा जानी थाका निसना आजि नागालैंड दे लोकसभा इलेक्शन ना वोटिंग दिए से मोहन बा चानी थानिसना 40 constituency दे दो आरमब्रा आजि मॉर्निंग ब्रा लगिना इथिया तक तो वोटिंग तो भालब्रै जायसे इकु सोमरम ब्रा इकु केबा तो नाय बेलिबि मोहन ईस्टर्न पार्ट 20 constituency de नुकुरिपो
election what to cast no kurbo itu election looks about election je nu kuribo ko na mohan ba ko na je itu nishina ekdam completely no means no hoy na khara bana je aibi ekta duita video sabo nei itu pichite aro ekta duita discuss koru polling station 1 visit town public kun bhi participate kora nai बिथोरे पोलिंग ऑफिसर्स खने আছে दूसरा कोई भी नहीं और सिपाही खन ये तो ENPO एरिया ते आज दे सभी पोलिंग ऑफिसर का तो पूरा रेडी कोई ना बहुत से होले पब्लिक ही वोट को बोले ना है सभी एक तमानो भी ना है वोट को बोले गवर्नमेंट ब्रा मानुला कोथा नलोइले इने हो जाए तो सभी कुत्ता एकता जैसे वोट दी बोले আমি বিশ্বাস আছে আপনি কান ইটো ভিডিও চাই দিছো না অফিসার্স খান আৰু সিকিউরিটি ফোর্সেস খান তাহানা ডিউটি মান ভালবা কৰি না আছে অনলি বি what খাস করলে পাবলিক তো কোন বি আনে this time তো মহান সব মানুহ ইস্টার্ন খান নি খৰা কৰিব নি কৰে না খৰা বনা আছে লোহা পৰা বি টান वाला খৰা হৈ গনা আছে this time মহান ইটো নিমিতে on behalf of Eastern, I would like to appeal to the government of Nagaland as well as government of India. Situation pishi was noha kote chulti hi chulti. Moi khanla demand fulfill kuri tibi koina ami pi itu request koina. Janai diye se. Kile mane situation inega time de kuri tishu kule to bishi bhalo. Ki jani near future de iso morambra ekudo no hobi. Holy situation pishi wala bi pia wala bi ho jawo pare itu me nimite therefore I would like to request to the honorable chief minister of Nagaland as well as honorable prime minister of India apni khan miligena chulti hi chulti mohala demand to fulfill kuri dibite koina situation worse no ha akude chulti hi chulti I'm repeating again and again chulti hi chulti kuri dibite koina amila site tibi itu request kura janai dies thank you for watching my video till then we'll meet in the next video till then take care